मेरो नाम त भनिहाल्नुभयो हाम्रो विजय प्रधानजीले। मेरो नाम दिनेश चापागाई हो। म एनक्युपिसिएन को अब मौकाले त्यस्तै मौका परेको थियो। एनक्युपिसिएनलाई स्थापित गर्ने बेलामा नेटवर्क हो यो, सबै साथीहरूलाई जम्मा गरेर 2004 मा यसलाई हामीले एस्टाब्लिस गऱ्यौँ र अहिलेसम्म उहाँहरू सबैजना सम्मिलित हुनुहुन्छ र नयाँ नयाँ पनि सबैजनाहरू अझ आउँदै हुनुहुन्छ। मेरो पर्सनल्ली प्रोफेसन भन्ने हो भने केही पनि छैन जस्तो छ प्रोफेसन त। अब अहिले यसो गर्दा एउटा कुरो भन्ने गरेको छु मैले, क्वालिटी भनेको आलु हो। आलु भनेको सिँगै फ्राइड गरेर खाए पनि हुन्छ, उसिनेर खाए पनि हुन्छ, चोखा बनाएर खाए पनि हुन्छ, मासुमा हालेर खाए पनि हुन्छ, तरकारीमा हालेर खाए पनि हुन्छ। अजीबको जन्तु हो आलु। त्यस्तै यो क्वालिटीको भ्रमणमा म यताबाट उता उताबाट यता गर्दा गर्दै मैले के देखेँ भने क्वालिटी सबै ठाउँमा चाहिँदो रहेछ भने मैले किन एउटै प्रोफेसनमा बस्ने भनेर मैले विभिन्न प्रोफेसनहरूमा काम गरेँ। संस्थाको हिसाबमा नेपाल एओटिएस एलुमनाई सोसाइटीको संस्थापक सदस्यहरूमध्ये एउटा हुँ र त्यसपछि इन्क्युबेसन खडा गरेँ। त्यसपछि अर्को एउटा क्वेस्ट नेपाल भन्ने स्टुडेन्टहरूलाई नि क्वालिटी सिकाउँदैछु। यस्तै ओआरएसएन जुन दिपेन्द्र पुरुषजीले भन्नुभएको थियो र यहाँ साथीहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ, सुनिधि म्यामको, त्यसमा बेला बेलामा बोलाउनुहुन्छ, कहिले कहिले पेपर प्रेजेन्ट गर्छु। मलाई म्याथमेटिक्स पनि मनपर्ने सब्जेक्ट पर्यो, स्ट्याटिस्टिक्स पनि। एजुकेसन चाहिँ इन्डस्ट्रियल इन्जिनियर। थ्याङ्क यू दिनेश सर। अब हाम्रो चाहिँ समय लगभग 5:11 भइसकेको छ। एकदम सर्टमा राखिदिनु होला। हाम्रा प्रोफेसर डाक्टर शरद सर। हजुर, नमस्ते सबैलाई। म चाहिँ अब शरद यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको हेल्थ साइन्सको रिटायर्ड फ्याकल्टी र अहिले पछिल्लो समय केही स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित एउटा नेटवर्क्सहरू र एनजिओज, इन्टरनेसनल एजेन्सीहरूसँग चाहिँ आबद्ध छु। शरद सरलाई हामीले लास्ट लर्निङ सेयरिङमा रिसेप्सन गरेको पाएका थियौँ। त्यस्तै लास्ट टाइम अवसर पाएको थिएँ। निर्भीक श्रेष्ठजी। हजुर नमस्कार, म निर्भीक श्रेष्ठ। म फुड टेक्नोलोजिस्ट, मेरो ब्याकग्राउन्ड फुड सेफ्टी, एचएससीसीपी र आइएसओ 9001 को लागि लिड अडिटरको रूपमा छु र एनक्युपिसिएनमा एज अ जेनरल सेक्रेटरी आबद्ध छु। थ्याङ्क यू निर्भीकजी। त्यसै गरेर हाम्रा अध्यक्ष मुकुन्द जोशी। नमस्ते सबैलाई, म मुकुन्द जोशी, बाई प्रोफेसन इन्जिनियर र अहिले एनक्युपिसनको प्रेसिडेन्ट छु। थ्याङ्क यू। Thank you. Anjana Damragarju. All those things that we are discussing, like industry, wherever, like not only in the product, but also in terms of services. So we have to look from that point of view. So let's see what my take is on quality and how do I relate it with Juran's triology also. So relate so that I just want to make sure that I'm within the boundary that you NQPC defines. Nqpcn defines. So much apply justify relate. So for me, quality basically comes from three ways. Tinta major quality answer. एउटा हाम्रो इनपुट एस्पेक्टबाट, एउटा हाम्रो जुन प्रोसेसिङ हामी जुन भन्छौँ, जति पनि एक्टिभिटिज छ प्रोसेसिङको एक्टिभिटिज, त्यो स्टोरिङ पनि हुन सक्छ, त्यो फिनिश गुड्सको पनि हुन सक्छ, डिस्ट्रिब्युसन पनि हुन सक्छ, एभ्रिथिङ। र इनपुट भनेको हाम्रो र मेटेरियल्स पार्टको र इभनको मेसिनको चोइसहरू पनि इनपुटमा हुनुपर्छ। बट बिफोर दिस टु थिङ्स कम्स, वाट आई से इज डिजाइन। क्वालिटीमा चाहिँ हामीले डिजाइन पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ अलिक कम हेर्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। So design issue is very important because that also defines how the quality will come in the later stage. So whenever we talk about quality, we always talk about the quality control, which is during the processing or after that, or in the input aspect we focus more.
but sometimes the quality comes when we make the design perfect, or when we make the design according to the need of the customer or according to the need of the company. So then that also comes. So that's why I said input, processing, and design. So before these two, the design is the most important one. So if design is in fault, no quality output is possible. So definitely it's a very simple fact thing. But now when I try to say, my observation, but I thought of keeping this. Then when I try to look into the literature and to see, is there any way that these things have been defined? So what I found is this Juran's quality trilogy, actually. So Juran's actually quality planning, I think that's where the design part is. And quality improvement, when you go your processing part, bio input part, bio quality control is also in these two things, like raw material check, bio processing check. So these are all part of it. So ultimately, it's a quality management. Triangle. So that's what. So I think I'm within the sphere of the quality definition that what I was thinking is correct. So justify so from the Juran's quality trilogy, literature. So now, if you talk about, he basically talks about, Juran talks about quality by design, because he gives emphasis on this a lot. So Wako Junyo 1992 paper, so Juran on quality by design, the next step for planning quality into goods and services. So basically, he says that starts and ends with the customer. Twist expectation from the product or the service that we create. Design, the quality comes from what we are expecting from our product or from our goods or the services. त्यसको expectation, meet money, we are giving quality product. Okay. Otherwise, I think we are missing the quality. So that's why it said it's focused on the customer. And whenever we want to do that, even in this paper, it talks about that there is trade-off. Trade-off, because sometimes, different customers may have different expectation, and we may have to make a balance between this expectation. Because some customer wants a product to be run for a long period of time, but also they want it very cheap. So now these are two contradicting things. So there has to be trade-off between this, and the designer has to think about what will be my trade-off, how much quality or the aspect I will give, and how much the cheaper I will make. So this kind of things goes on in the designing stage. So that's what I think design part becomes very, very essential. So that aspect, and even part one, like the develop the process control, because that also comes in the designing stage. How do I design so that I can control the process in which way we are manufacturing it, or in which way we are delivering the service? So definitely the process control is also part of the design. So there are a lot of examples, lot of examples where real life examples. If at the point of the designing only, we have thought of how do we manage the process so that we can ensure that the quality is achieved in the final product or service. So that's basically he talks about when we talk quality by design co-concept. I've taken this source to say no. I'll go about network science. Network bhandakari हामीले के बुझ्छौं भन्दाखेरि basically connection of some kind of nodes and links. Okay, so this is basically our nodes or links भन्दाखेरि हामीले or the edges or arcs भन्छौं हामी यो network science मा यो word use हुन्छ. But then how do I relate it? Basically nodes चाहिँ कुनै पनि distinct element हुन सक्छ. That could be a factory, a node could be a factory, a node could be a warehouse, a node could be maybe a distribution center, a node could be any I will say service providing station. So that could be a node, and the connecting basically the links that we are talking about. How does the service from that particular link to the other, that particular nodes to the other nodes? The other nodes could be customer. The other nodes could be the service consumer. So the nodes can be of different types, and how do we link with each other? Yo basically network science ma हामीले भन्छौं. So it's basically is an academic field which is growing very rapidly, and it's basically studies of complex networks. अब त्यो networks जस्तो यहाँ मैले telecommunication बाट पनि देखे मैले यहाँ. So definitely they will understand when we talk about telecommunication network.
or when we talk about a transportation network, when we talk about distribution network. So we use the term networks there. And all these things are included in the network science for their study, because not only that, even the social network can also be depicted in the very nice these nodes and edges, and it can be analyzed in a very social science extensively used by the So I don't go that much into that, but then I try to see how this is used basically. But as I said, the study of network has emerged from its application in diverse disciplines. They're analyzing it to make better decisions actually. So the main thing is how to make better decisions. Our earliest paper, we know very much about this. Those who are from mathematics, they will really enjoy it. Euler ko yo 7 bridges of Kongsberg ko jun problem थियो. So that basically was the earliest paper in this field, and it graph theory ne develop garyo. So which became a very fundamental things for mathematics and your operational people, that graph theory. So definitely that has been the base for it. So it was a real city Kongsberg ma jahan chai 7 wata bridge chho. So what is, then he designed a problem like, is it possible to cross all the 7 bridges without repeating it and then coming to the same edge, same side. So in that way, this graph theory area started, and this is a big thing now with all respect to computational and other things. So network design ma basically हामीले हेर्ने हो भने is basically there are many network structures which are naturally occurring in many of the systems. जुन चाहिँ हामीले देखिरहेको हुन्छौं त्यसमा चाहिँ we can see the network, or we can put the concept of network and try to see that, like मैले अघि भनिसके, communication भयो, transportation भयो, manufacturing भयो, distribution systems हरु भयो. So these all can be represented in a network. अब यसको output जुन छ, they provide what? They provide a kind of movement of goods or movements of other services. So ultimately there are customers who are dependent on this kind of network, and they want quality service in this. So if these designs are not done properly, then it results into large loss, because these are, if you look into communication, transportation, all these are a little bit infrastructure related. So this has huge investment. So this can create a large loss or inefficient system, which will be very poor operational performance, which will give a very poor operational performance if the design is not correct. And we have a lot of examples where we see this kind of things. So network design, basically what I was saying is that it is the networks that we talk about. I think it's as old as civilization, like water channel networks. I mean, in Europe, these are basically what the network that was created, how to make it more efficient. Sewage network, road networks. So these are not new things. This has been since our civilization, we have been working on these networks. So network design problem arise in many application contexts. If you look into network books, they say that we can apply the concept of network. We can convert the things into nodes and the links, and then we can start designing that part. So we can do that. So a lot of management decision making process can be represented in the form of network. So that's why just maybe management production if we are making a project, so we can bring it into a network form, and then we can decide what kind of structure is the best structure, so that it gives a better result, or that means it gives a quality output. And that is what our goal should be. Now, what are the fundamental flaws that may exist in a network design where the problem may arise in terms of the quality, and how do we cope with it? So that is what we are trying to talk about here, and I try to talk about what are the different approaches, or what has been my approach in kind of understanding this issues, and how did I approach to solve it, and will this be applicable in many of the areas that we are talking right here. So example, I tell you, say just
to make it more factory I have to make a few products, maybe I have to make 5 products out of it from that factory. So where those factories will be located, will all the 5 machines, I will keep it in one place, or I will keep it in different places in Nepal? Where will my warehouses will be, or where will be my branches will be, and what to store where? I don't know where the demand will be. मेरो demand कहाँ हुन्छ, कुन product को कति हुन्छ, त्यो मलाई थाहा छैन. So I have to make a decision like this. So I need to make a create a structure of this organization. So this decision may be decision कस्तो हुन सक्छ, यहाँ location decision हुन सक्यो सुरुमा. तब location decision गरिसकेपछि then these decisions are fixed for long period of time. So I say that these kind of decisions are strategic decision. अब यसले गर्दाखेरि क्वालिटीमा कस्तो इम्प्याक्ट पर्न सक्छ. So now because I have decided where the factories will be, now I know that my production will be there. So I have to move the product from there to my customers where they will be. I don't know where the customer will be highest, for which product where the customer will be demand will be more. So then that is what operational issue. That means every day I have to dispatch the goods from my factory, which I have decided now, and then in later stage I have to do that decision. त्यो फ्याक्ट्रीबाट मेरो कुन ट्रक कहाँ निस्किन्छ, कुन सिटीमा जान्छ, because I don't know which city will have the highest demand. So then that basically what I have to make the decision. So मैले त्यो डिसिसन गर्नलाई पनि मैले हुन सक्छ ट्रान्सपोर्ट कम्पनीसँग मैले कन्ट्र्याक्ट गर्छु होला, 6 महिनाको कन्ट्र्याक्ट गर्छु या 1 वर्षको कन्ट्र्याक्ट गर्छु, but I don't know what the demand will be after 1 year, but I have to make that decision now. So this kind of decisions are there in this basically. And if my decisions are, if my design, decision means design basically, if my designs are correct, then my output will be, or the quality will be good. But if my design are wrong, then the quality will be bad. Now I will look into that, what will be the quality, I will talk. But let's take another example, airlines company. Nepal's airlines company, how many aircrafts to buy or lease, because this is again another financial decision. Which destination to fly, what will be the flight schedule for the next 6 months. But the schedule pin dinu paryo. Once I write down the schedule, I have to fly according to that. Or if I cancel, maybe there are some penalty cost to it. That means jole book gareko cha ulai mele penalty dinu parcha, tirnu parcha ki. So these are the decisions that we have to make now. We have to make the decision now, design this product now, but then it will be consumed later. And at that point of time, we don't know whether we are correct or not. So that means my quality will be good or not, I don't know. So these things are there. So all this could be designed in a network problem and find a good answer, basically. So we can do that from the network point of view. So now what are the design decisions here? मैले भने अघि strategic decisions जुन चाहिँ हाम्रो investment decision हुन्छ, जुन चाहिँ fixed cost decision हुन्छ, like which nodes to select. कुन nodes, मैले nodes लाई चाहिँ मैले, if I say that this is my factory location, or these are many my aircraft that I want to buy. So these are nodes things. Which nodes to establish? That means म कुन node बाट चाहिँ म यो कुन city मा म पठाउँछु, अरु cities हरु हुन सक्छ जुन nodes हरु हुन सक्छ, या मेरो destination जहाँ चाहिँ मेरो flight schedule गर्छु, म काठमाडौँबाट पोखरा जान्छु कि पोखराबाट म विराटनगर जान्छु कि म विराटनगरदेखि भैरवा जान्छु कि. So these are the links that I want to establish. So अब मैले establish त गरौँला, तर डिमान्ड कति हुन्छ मलाई थाहा छैन. So definitely excuse me. So I don't know this kind of what will be the demand in the later stage, but I have to make this call and I have to make this particular establish this thing. So this is basically strategic decisions. Once this decisions is taken, अब पछि चाहिँ के देख्छौँ हामी, operational decision हुन्छ, day-to-day decision related to what? Revenue, related to my cost, related to my service level also. Okay, now these are the things which is define our quality. So if I say, when we talk about revenue, when we talk about cost, when we talk about service, we are actually talking about quality. Our revenue or cost, these are quality for the decisions that we had taken earlier from the company point of view. Okay, whereas the service level, if I'm talking the quality that we are talking here, it's basically for the customer point of view. So definitely these are quality issues. अब मैले भनेको schedule मा चाहिँ fly गर्न सकिन, मैले late भयो मेरो भनेपछि, these are the quality issue for the customer. So definitely a quality of an airlines will be what? When they can fly according to the schedule, and when they can fly on time, when they can fly. Do you think customer point of view, the quality will be number one, maybe, but from the company point of view, a good quality will be what? This decision where I'm making a lot of revenue, I'm minimizing my cost. So definitely these are quality
decisions that I had taken, which is giving a kind of a result. So quality is being seen. So this is how network design ma decisions जुन हामी गर्छौं त्यो चाहिँ quality सँग related छ. So what my point is that there are many decisions that I can convert it into network design, and I can make a decision where I can think in terms of the quality. Okay, so that is what something that we are doing there. So the problem is what we are doing. हामी जब यो network को design गर्छौं, हामी जब design गर्छौं, we are basically taking into deterministic settings. So हामीलाई demand कति हुन्छ हामीलाई थाहा छैन, but we do an estimation and we say that our demand will be this. हामी scenario बनाउँछौं, kind of an optimistic scenario and kind of a pessimistic scenario or a normal scenario. अनि त्यसको हामी average लिएर हामीले गर्छौं. But that is mostly what we are trying to say, that we are thinking that this is a deterministic situation. अनि त्यसबाट चाहिँ हामीले we try to make the decision. The strategic decision we are making mostly in the deterministic setting. Then what happened actually, many of the parameters हामीले जुन operation level मा गर्नुपर्छ त्यतिखेरको parameters हामीलाई अहिले थाहा हुँदैन. And as a result, what happens, my design may not be appropriate actually. That means my product may not be appropriate to provide the quality that I thought of. So and that may create problem in the design, that may create problem which we need to minimize this actually. So these are not known and at the time of designing, and we cannot predict at the time of design because sometimes these things are very, very difficult. Just say मैले water pipeline बसाउनु खोजे एउटा शहरमा, तर 20 वर्षपछि कतातिर population को growth कता हुन्छ मलाई थाहा छैन, but I am investing now. I have to make the decision now where to lay the pipeline according to the what we see. तर 20 वर्षपछि त्यो चाहिँ कुन कतातिर community बढ्ला, कतातिर पानीको volume बढी चाहिन्छ, that pipeline will not be able to handle that. So definitely if I can predict what will be that future, and if I can do that, then definitely I can make a better pipeline distribution network. तर त्यो 20 वर्षपछि त्यो हुन्छ कि हुँदैन, त्यतातिर हामीले जता सोचेको colony बढ्छ बढ्दैन, त्यतातिर population को growth हुन्छ हुँदैन. So we don't know which side of the city grows, because our city planning is, if you see, हाम्रो growth of the city is very organic. हामी भन्नै सक्दैनौँ कतातिर growth हुन्छ भनेर. After 20 years, which area will emerge as a more populated area or things like that. These are very, very organic, हाम्रो at least, because it is not under the planning, very proper planning मा हाम्रो छैन. So definitely these are all natural or organic growth भन्छु म यसलाई चाहिँ. So now then in that situation, my distribution pipeline that I have established may not be in terms of quality may not be good, because malai tha chaina, because may not be able to fulfill the demand of the customers in certain location. But in certain location मेरो जहाँ pipeline मैले ठुलो राखेको थिएँ thinking that it will grow, but त्यहाँ चाहिँ grow भएन, त्यहाँ चाहिँ pipeline को utilize त्यति maximum भएको छैन. So this kind of situation may arise actually. Yeah, I'll go to example which is I have discussed in my research very things. You say NOC को Nepal Oil Corporation को distribution network को मैले एउटा कुरा गरेको. Majorly हामीले सो हेर्ने भने मैले यहाँ सबै त depot point देखाएको छैन. This red are the depot points of Nepal Oil Corporation where they store the fuels, and some of the blue dots are basically Indian IOC from where the oil comes to Nepal, because this is what our network structure, if I say. So these are some kind of network structure. And now what happens is that there are certain issues like अब quality issue मा के हुन सक्छ यसमा भन्दाखेरि पनि अब अहिले त pipeline पनि आयो. So definitely that is also another एउटा edge भनौं न, एउटा connection त्यताबाट पनि खोलिएको छ. So then this creates कुनै breakdown भए पनि, कुनै एज कुनै बाटो बन्द भयो भने त्यतिखेर त झन् मैले यो जति स्टडी गर्दाखेरि at that time there were a lot of political unrest, there were a lot of landslides, natural. So कुन break हुँदा कता हुन्छ, so what will be the distribution system, how can I make it robust भन्दाखेरि definitely my network which works even in a very different situations. So that had been always a challenge for any network designer to decide. But मैले भने नि कहाँ चाहिँ ब्रेक हुन्छ, कता ल्यान्डस्लाइड हुन्छ, कहाँ चाहिँ पोलिटिकल अनरेस्ट हुन्छ, that we cannot predict now when we are designing this. So definitely these are the issues that we have to look into. So it's my quality issue कहाँ हुन सक्छ भन्दाखेरि the edges with certain capacity open,
is not sufficient. Demand side kahin badyo, demand side kahin ghatyo. But then our structure that we have designed is not capable to handle that. So that may create what a kind of an service level. Hamro service level chahi huncha chahi yo kele create garnu sakcha bhandakheri demand uncertainties le. मैले भनौं न I opened up a factory in Kathmandu thinking that my 70% of the population or the consumption of that product will be there in Kathmandu. But I turned out that this is more consumed in the Tarai region, maybe in Biratnagar, maybe in say Chittagong area. So then my decision of having that factory there will always cost me the operational cost, which will be always there. So that will increase my the cost, and that will definitely not be a quality decision for my company. So those kind of demand uncertainty may create a kind of an a quality issue. Similarly, the capacity, हामीले जुन लिङ्कहरु establish गर्यौं, यहाँबाट यो सिटीबाट यो सिटीसम्म मैले एउटा contract गरेर I created a contract with a transport company saying that give me two trucks for the next 5 years in this this city A to city B. मैले त्यो contract गरे किनभने मलाई सस्तो पर्छ भनेर. But the end I realized that दुईटा ट्रकको पर डे मलाई डिमान्डै त्यहाँ त्यति क्रिएट भएन, because my city B is not creating that much of demand. So what happened, my contract, मैले त्यो कन्ट्र्याक्टलाई रद्द गर्नु पर्यो भने there is a penalty cost in it. So these kind of things results into what a quality issue for the company. So definitely मैले कुनै एजेस ओपन हुन सक्छ, कुनै ब्रेकडाउन हुन सक्छ, कुनै रिड्युस हुन सक्छ capacity, and that will create my overall the service level to my customer. That customer could be the first tier customer or the end customer. जस्तै मैले अब Coca-Cola को हेर्ने हो भने मेरो first tier customer would be the distributors. Maybe my end customers are my consumer, final consumer. So but if I not been able to distribute the Coke according to the demand, because कहाँ कतिखेर गर्मी हुन्छ र कतिखेर what the demand बढ्छ, that also we don't know. So maybe we on all this uncertainty we have to create a distribution network. हामीले चाहिँ पहिले प्लान गर्नु पर्यो त्यो distribution network चाहिँ बनाउनु पर्यो. So that will result into what, if I do a decision properly, then definitely I will be able to have a quality quality aspect will be very high. But if my decisions are poor, then definitely the quality issue will be a major concern, and that will have an impact on the company's performance or the customer's perception. So definitely, so these are the things that may come up. So what usually happens, basically, we are making the design thinking a deterministic environment, but in real world, we know that nothing is deterministic, and hence our design is not right, and we may get a quality that we ask for, and we may not get the quality that we ask for. As a result, our quality effect is there. So these are some of the issues that may come up. Now, how do we go about it? How do we go about it? Basically, your network पनि यहाँ definitely मलाई different जो network सँग related हुनुहुन्छ या जोले engineering या technical line OR मा पनि यहाँ मैले I saw some experts here. So definitely they might be thinking, okay, we do have a stochastic network designing or solving process, so we can go for that. But then this stochastic network design, stochastic भनेको चाहिँ uncertainty, when we incorporate the uncertainty in our network and we try to try to bring it in our mathematical model and try to solve it, but this is not very easy done. It is not easy as we say, because it's difficult to solve. It is time consuming. It may not give a better answer if we are using some heuristics. Approach solve it may not give us a very good answer. But still, let me tell you, OR there will be, I think, a huge proportion of work in finding this better solution. In basically the network design ko kamma चाहिँ यो चाहिँ a major area. Most of the people are working in this area, but my approach was a little bit different. Okay, I definitely wanted to find something which will give the people who wants to create heuristics a better idea. Okay, if I can create this heuristics with this knowledge, that will be helpful. So मेरो idea चाहिँ कस्तो थियो भने, let's try to think very simple. Because I come from a third world country, so I need to know that my stochastic network design is not an option for all the company because of various reasons, because they may not have resources to solve that. They may not have resource for people to design it, and they may not have that much of time also. So definitely this is not an option. So my option is what? My option will be to see how can I
design it in a very simple way. So the best thing that I can do is that, how can I look into deterministic solution? Will deterministic solution give me any information? And that is something what I try to find in my research actually. My research, does I get any information from deterministic answer? Because this is very easy to solve. Deterministic say very easy to solve, very quick solve. You don't need very high computational power also. So then, but that gives you a lot of answers. And two answers what I try to see what exactly that is missing. If I compare it with my stochastic or solution, के डिफरेंस चाहिँ छ एउटा डिटर्मिनिस्टिक आन्सरमा भनौं न एउटा डिटर्मिनिस्टिक नेटवर्क डिजाइनमा र एउटा स्टोकास्टिक नेटवर्क डिजाइनमा के चाहिँ डिफरेंस छ. So I try to understand that, and I try to see that what are the ways this stochastic design is creating flexibility. The only thing, everything that I found is that flexibility to change. The more easily you can change the things, the better your answers are, or the better way you can cope. Excuse me, kitchen. The better you can cope with the uncertainties. So your flexibility develop on the richer one. So I went on to do that actually. So as I said, it's because deterministic answers also give some idea. So I tried to find the structural differences, and there are a lot of things that I could found. I could find that stochastic answer and a deterministic answer, how fundamentally what are the things they are different, and why they are different, because there must be certain reason for that difference happen, because that difference is for the flexibility that they want to bring in their network to adapt to that different situation that may arise in the future. So मैले चाहिँ त्यो fundamental characteristics चाहिँ understand गरेर, and that basically I think if the I get an opportunity to talk about that, maybe we can talk about that procedures also. So basically what I did was, by looking into the deterministic and by comparing it with my stochastic, I could find out a lot of features that if I introduce in those my deterministic solution, त्यो चाहिँ feature मैले त्यो deterministic solution मा हालेर मैले त्यो design गरे पनि, I found much better answer which responded to the stochastic environment, or which responded to that uncertain environment, and in that way I was much happier. So of course these characteristics now are being used by the heuristic people to develop heuristics. So those who are doing research on that, they have taken these characteristics and they have tried to develop the heuristics to incorporate the solution having these characteristics. So they have published a lot of paper, but my approach was to see, can I give a fundamental answers? Yo gardakari esto huncha, yo gardakari esto huncha. If you have, like, suppose if you want to make a pipeline in a city, त्यो सिटीलाई म डिवाइड गर्न सक्छु. Can I divide the city into one industrial area and one commercial area? Can I see the correlation between the demand that may exist between? But definitely what happens, industry ko demand ra population ko requirement ma ke huncha, the correlation will be very low, the demand correlation, because कस्तो हुन्छ भने हाउसहोल्डमा वाटरको डिमान्ड कहिले बढ्छ, विकेन्डमा बढ्छ, जहाँ चाहिँ लुगा धुनु पर्यो, घर सफा गर्नु पर्यो, बढी कन्जम्पसन हुन्छ. Industry त्यतिखेर बन्द हुन्छ. Maybe those 2 days the industry's production will be low, the water consumption will be low. Now if this characteristics is there in the demand, so maybe I can incorporate that in my design to address this, the differences in the correlation of demand. So in that way I know that there will be certain kind of network structure which will be better. So म त्यसलाई introduce गरेर म त्यसलाई design गर्छु. So in that way I have been able to create designs in my research, which paper shows that I have been able to create designs which are far better than a deterministic solution. Of course we already know deterministic solution जुन छ design, it will not work properly. But what I did by my approach was to use the characteristics, or to find those flexibility that inherently comes in a stochastic, understanding that, and त्यो चाहिँ मैले incorporate गर्दै, if I use that design, and I see that comparatively the results are much better, and as compared to the stochastic, मैले चाहिँ जुन case लिए त्यसलाई चाहिँ stochastic पनि solution गरे. It may took even in my laboratory using a very high-end
मैले computation power को use गर्दाखेरि पनि it took more than a month for me to solve that problem. Simple problems it took more than 1 month for me to solve that problem. The deterministic it solves in within 2-3 minutes. The deterministic solution the characteristics my answer was very close to the stochastic solution, and in that way I understood that this approach of handling the design will definitely give me a better answer to address issues where there are uncertainties. So that gave me a lot of courage and a lot of strength that I can go and talk to the companies, and I can go and talk to the things that, okay, you can plan for the uncertainties in a much better way, even if without having those resources. Sorry, having those high-end resources which will compute the or who will design that. So we don't need simple deterministic approach, but हामी गरेर लिएर गएर त्यो answersहरूलाई चाहिँ improve गर्न सक्छौं. That means I can design it in a better way to address the uncertainties, and this will give me a quality design. And network mai कुरा गरौँ अहिले quality network design मलाई दिन्छ. If you look into real world, that means it will give me a real quality answers. Quality मैले decisions-हरु गर्न पाउँछु, जसले गर्दाखेरि मेरो quality overall performance of my company will improve in terms of customer satisfaction, in terms of my revenue collection, in terms of my cost minimization, in terms of my service level to the customer. This will definitely be at a higher level. So that has been my approach. So so this is what I have been able to, I was trying to talk about. I don't know how much time I had taken. So this was a kind of an idea that I wanted to bring from my OR and network design concept to the quality. And I think that how we can improve the quality aspect in our service or in our infrastructure design or in our any other decisions that we take, where there are like here and now decisions and the later decision. Here and now भनेको अहिले strategic decision आज गर्नु पर्यो मलाई र गरिसकेपछिको आन्सर चाहिँ मलाई कस्तो हुन्छ त्यसको त्यसमा अपरेसन मैले कसरी लिएर जान्छु, र त्यो एस्पेक्टले चाहिँ मैले I would like to address it in this way. So that has been my take in quality with respect to the network and making our decision in the network design. So thank you all for listening to me. I was a little bit fast and I was a little bit smaller because I couldn't talk much actually already. So I would like to have your feedback and like to see if there is anything that I can explain a little bit more clear for you all. I know that because you guys are more introduction so because for me I'm meeting for the first time to people, this dignitaries here, so I take this opportunity to learn something from your feedback. Thank you very much. Stop slideshow. Thank you, धन्यवाद. Thank you, sir. Thank you very much. एकदमै चाहिँ तर तपाईको चाहिँ प्र्याक्टिकल रूपमा चाहिँ सरले चाहिँ यो नेटवर्क र क्वालिटीको चाहिँ कनेक्सन गराउनु भयो. थ्यांक यू भेरी मच. अब हाम्रो कार्यक्रमको शेड्युल अनुसार अब यो अलिकता डिस्कसनको फोरमलाई हामीले अगाडि बढाउँछौं. सो हात उठाएर आफ्नो चाहिँ क्वेरीजहरु चाहिँ राखिदिनु हुनुको लागि म यहाँ उपस्थित सम्पूर्णलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु. अगाडि आउनु भएको छ हाम्रो दिनेश सर. प्लिज दिनेश सर. सर म्युट अनम्युट गर्नु पर्यो सर. हजुर. Thank you very much, Thapalia sir. Thank you, sir. I think I have not met you before. No, sir, we haven't actually. Yeah, but I'm just surprised that you are now the second generation which talk about all these, and it is wonderful. किनभने नेपालको लागि स्टोक्यास्टिक छोडेर डिटर्मिनिस्टिक त सुरु गरौँ भनेर तपाईले जुन एप्रोच भन्नुभयो, I think हाम्रा OR का साथीहरु यहाँ धेरै हुनुहुन्छ. They will really accept that, because we have not got enough resources for stochastic resources in terms of data. If you don't have data and information, you can't go for stochastic. And
you don't have computational capacity to जसरी भन्नुभयो 1 महिना लाग्यो स्ट्रङ कम्प्युटरबाट पनि त्यो पनि एकाडेमिक एक्सरसाइज गर्दा तपाईसँग थियो होला त्यो रिसोर्स तर नेपालमा जेनरली कुनै पनि इन्डस्ट्री या बिजनेस हाउसेस या गभर्नमेन्टसँग हुन गाह्रो छ सो विथ द्याट नोट एन्ड यो मोडेलमा मैले पनि पहिला त तपाईलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु यस्तो बेलामा पनि तपाईको कमिटमेन्ट देखिएको छ वी आर रियली ह्याप्पी टु लर्न something new. Many of us may be a new subject, but you have added quality to network because network cost, revenue, time. I know there are these quality parameters. जुन सक्सेस नभइकन क्वालिटी भने आइएसओ हुँदैमा हुँदैन क्वालिटी भनेको म्यान पावरको कमिटमेन्टले मात्रै पनि हुँदैन तर जब ओआर कम्स इन्टु द क्वालिटी देन अल दिस माइन्युट थिङ्स लाइक रेभेन्यू मेजर थिङ्स आई वुड से will come. Revenue and delivery and price and so many things are indicated. So मैले के भन्नु खोजे भने मेरो इन्ट्रेस्ट यसमा कसरी 5 मिनेट तपाईको कुरा सुन्न साथ मलाई लाग्यो भने मैले एमएस गर्दाखेरि करिब 12-15 वर्ष प्र्याक्टिकल काम नेपालमा गरिसकेर एमएस गरेको थिएँ 79 मा त 79 मा एमएस गर्दाखेरि my topic thesis topic was the networking. I was fascinated with the subject of graph theory and networking and operation research. You know, being basically mathematical person. तर 79 मा चाहिँ हाम्रो युनिभर्सिटीमा IBM 370 थियो यो अहिलेको जस्तो फास्ट सुपर कम्प्युटर्सहरु केही पनि थिएन IBM 370 मा पर्सनल कम्प्युटर नभएर एउटा डेस्कटपबाट हान्नु पर्थ्यो त्यो बेलामा त्यो कम्प्युटर युज गरेर अपरेसन रिसर्च गर्नु पर्थ्यो तर I did the networking of Nepal Airlines that time Royal Nepal Airlines त्यो बेलामा रोयल नेपाल एयरलाइन्स को फ्लाइटमा कहाँबाट कहाँ उडाउनु पर्ने के गर्नु पर्ने भनेर मेरो अहिले थेसिस छ अहिले पनि अझै देयर विथ मी त्यो बेलामा 34 एयरपोर्ट्स थियो इन नेपाल तपाईले जुन डायनामिजमको कुरा गर्नुभयो नि हजुर अनि डिटरमिनिस्टिक मोडेल्सको कुरा गर्नुभयो 34 एयरपोर्ट्स थियो नेपालमा अब रनिङ अपरेटिङ एन्ड ओन्ली one company Nepal Airlines and they had got so many fleets small stall ko fleet ठुलो एब्रो अनि त्यसपछि बोइङ यत्रो बिजी फ्लिटहरु पनि थियो र 34 पनि थियो त्यो बेलाको 79 को त्यो डाटा इन्फर्मेसन मैले लिएर त्यो पपुलेसन जुन माइग्रेसन हुने इन्फर्मेसन त्यो सबै मोडलिङ गरेर नेटवर्किङ मैले गरे सर्टेस्ट पाथ प्रब्लमको रियली ह्युरिस्टिक युज गरे र त्यसलाई कम्प्युटराइज त्यो ठुलो कम्प्युटरमा लगेर गरेर गर्दाखेरि I came out with a solution that why RNAC only operate from Kathmandu. So answer was they should have a hub point. Yes. So networking bada hub bada chahi फाइदा हुन्छ. Though you have to establish office there. So Nepalganj ma Viratnagar ma general knowledge पनि आउने कुराहरु हो. तर as an academic you have to work for that. So operation research धेरै general knowledge पनि आउँछ. I was so fascinated to get that. When I came here in Nepal, 79, I talked with the general manager of RNAC, and कसरी चाहिँ खर्च गर्ने त्यहाँ विराटनगरमा नेपालगञ्जमा इन्जिनियर लान पर्छ अरु के लान पर्छ मेकानिक लान पर्छ इक्विपमेन्ट लान पर्छ त्यहाँ राति राख्नु पर्यो त्यो there are so many problems, but luckily after 5 years वर्षपछि they started these hubs at least to the mountain area हैन लुक्लाको लागि उतैबाट जान्थ्यो अनि यतिर पनि जान्थ्यो सिमिकोटहरुतिर लागि चोरजारी सिमिकोटको लागि so this is a wonderful subject you have said and especially for me because I worked on it though we cannot operate it right now but it was very excellent job and my to the heart मेरो सब्जेक्ट थियो अहिले त म धेरै पछि गइसके त्यसमा अब पछि ह्युरिस्टिकहरु आइसके होला कति चाहिँ तपाईको स्टोक्यास्टिक मोडल्सहरु आइसके होला as you have said I endorse you कि स्टोक्यास्टिक मोडलमा हम फालेर एकाडेमिक एक्सरसाइज गरेर बसिरहने ठीक छैन अहिले हामी
डिटर्मिनिस्टिकै मोडललाई तुरुन्त सल्भ गरेर युज गरेर बरु त्यो डिटर्मिनिस्टिकलाई डाइनामिजम दिनलाई के गर्नुपर्छ? वी हेभ टु जेनरेट द्याट आइडिया इन म्यानेजमेन्ट. So I think I appreciate, you are right. So it's very good. I wanted to meet you sometime. कहाँ विराटनगरै बस्नुहुन्छ कि काठमाडौँ? Thank you, sir. Thank you, definitely. यहाँ विराटनगरै म बस्नुहुन्छ? सर विराटनगर, हजुर विराटनगर बस्छु सर. बासिन्दै उहीँको हो? अब बासिन्दा अहिले यतै भयो सर. खास त म नुवाकोट हो सर, मेरो पहाड. तर now I'm my job and my family demands a house here, so I have a house here. Okay, that's good. Okay, nice to meet you, and I endorse it. धेरै क्वालिटी मात्रै कुरा गर्नेलाई सायद नेटवर्किङ अलिकति कम्प्लिकेट होला, तर you have presented it nicely. Thank you very much. Thank you. म पनि डिन अफ इन्जिनियरिङको यहाँ काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा थिएँ पहिला, long time back. I retired in 2005. So second generation भने sorry है, तर you are more. We need you. No, sir. We need you. I'm privileged to meet you through this platform. We need you, sir. Thank you. Sure. Thank you. Thank you. Thank you, Dinesh sir. अब यो नेटवर्क नै यसैको लागि हो नि त सर, हैन दिनेश सर? नेटवर्क नै यसैको लागि हो. हामीले नेटवर्क खोलेर विभिन्न थरीका मानिसहरूलाई ल्याएर क्वालिटी भने आलु हो भन्छु नि म. सिम्पल वर्ड. त्यसले विचार गरे भने आलु नै हो, त्यो हाम्रो आलु तरकारी हो भनेपछि त्योलाई विभिन्न किसिमबाट आएर हामीले क्वालिटी भने एउटा मात्रै हो भनेर सोचिरहेर अहिले नेटवर्किङ आयो, अपरेसन रिसर्च आयो. त्यो अपरेसन रिसर्चको पनि एउटा स्ट्यान्डर्डाइज मोडेल, ग्राफ थ्योरी, नेटवर्किङ मोडेल्सहरू आए. त्यसमा पनि डिटर्मिनिस्टिक र स्टोक्यास्टिक आयो. लुक्स सो कम्प्लिकेटेड, बट इट इज फर क्वालिटी. क्वालिटी फर्स्ट, productivity follows, and competitiveness is its logical sequence. You will get the competitiveness. Thank you, sir. Thank you. त्यस्तै गरेर अरु साथीहरुको केही क्वेरीज, केही डिस्कसन्स, प्लिज. विष्णु सर, विष्णुदास सर. हजुर प्लिज. सुन्नुहुन्छ? सुनिएछ सर, प्लिज. ओके. हाम्रो ठपलेजीको चाहिँ प्रेजेन्टेसन चाहिँ मलाई केमानेमा एकदम राम्रो लाग्यो भने नि, अब अलिकति हामीले चाहिँ अब क्वालिटी डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभमा सुनिरहेको हो कि, अनि डिजाइन पर्सपेक्टिभमा चाहिँ छ नि जुन उहाँले प्रेजेन्ट गर्नुभयो, सुनिराख्नु भएको छ? सुनेछ सर, सुनेछ. मेरो भिडियो चेन्ज छ कि? ठिक छ सर, सुनेछ. ठिक छ. त्यसमा उहाँको चाहिँ प्रेजेन्टेसन मलाई चाहिँ अलि डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभमा भएकोले धेरै चाहिँ मतलब चाहिँ राम्रो लाग्यो. थ्याङ्क यू. यति मात्रै भन्नुपर्छ है. अरु साथीहरुको केही भ्यूज, केही चाहिँ आफ्नो चाहिँ कुराहरु राख्न सक्नुहुन्छ? दिपेन्द्र सर, दिपेन्द्र पुरुष सर. म पनि अघि विष्णुदासले भने जस्तै चाहिँ मलाई पनि त्यही लाग्यो. वास्तवमा डिजाइनको जुन जहिले पनि हामी इनपुट र प्रोसेसको कुरा मात्र गर्थ्यौँ क्वालिटी भन्दाखेरि, अनि यो डिजाइनको पर्सपेक्ट चाहिँ नि कति इम्पोर्टेन्सबाट देखाउनु भयो नि, बडा इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो. म त आज जिज्ञासुको रूपमा सिकेर बसिरहेको छु. एकदम इट वाज भेरी इन्ट्रेस्टिङ एन्ड नाइस प्रेजेन्टेसन बिजु सर. थ्याङ्क यू सर. थ्याङ्क यू दिपेन्द्र सर. विजय सर, विजय सर है, म एउटा सरले अब यो सर अब थ्योरिटिकल प्लस प्र्याक्टिकलमा लागिरहनु भएको छ होइन? अब यो छ नि अलिकति थ्योरी डेभलप गर्दाखेरि र प्र्याक्टिकलिटीमा यस्तोमा नेटवर्किङमा सरले जुन भन्नुभयो नि कतिको त्यो म्याच हुन्छ? अब सर एउटा मलाई कोट याद आउँछ, जस्तो हामी जहिले पनि यसलाई नेटवर्किङमा गर्दाखेरि म्याथमेटिकल मोडलिङबाटै जान्छौँ सर. अब mathematical model cannot be correct. It cannot be correct, but at least it can be the nearest thing that it can happen. So, हामीले reality लाई चाहिँ mathematical model दैछौँ. The more हामी parameter या more हामी constraints define गर्न सक्यौँ भने हामी we are more close and close. तर it cannot be the perfect replication of the real world. So, when it is not a perfect reflection of a real world, definitely the solution will also be not perfect. But still, but that is the only best
that we have. हामीले अब भनौँ न मैले नेटवर्क डिजाइनबाट हामीले यो ओआर एप्रोचबाट हामीले डिजाइनको कुराहरू राखेर यसलाई सल्युसन गर्दैछौँ भने डेफिनेटली इट विल बी समटाइम्स हाम्रो त्यो मेन्टल कम्प्युटेसनले त्यति नभ्याउन सक्छ जति चाहिँ कम्प्युटर या म्याथमेटिकल मोडलले त्यसलाई भ्याएर त्यसले एन्सर दिन सक्छ. सो डेफिनेटली इन द्याट केस अघि भन्नु भने ओआरमा डेफिनेटली धेरै कुरोहरू कस्तो छ भन्दाखेरि अभियस कुरो छ. भनौँ न एउटा एकदम हामी जुन भन्छौँ नि यो त यस्तै हो नि भन्ने कुरा जुन भन्छौँ, तर म्याथमेटिकली द्याट क्यान बी प्रुभड है. सो तर हाम्रो ब्रेनको के छ भने वी हेभ अ लिमिटेसन. सो वी क्यानट try to think everything. When more than 3-4 constraint aune bitike we cannot process it properly. So definitely who can process it properly is that mathematical model. They can process it properly and they can give a better result, a better solution than our brain can give. Let me give you a practical example. मैले आफ्नो thesis गर्दाखेरि म I went to NOC को म त्यो के अरे हाम्रो ठ्याक्कै त्यो काठमाडौँ छिर्ने ठाउँमा त्यहाँ थियो नि त डिपो चाहिँ मेन डिपो, त्यसलाई के ठाउँ भन्छ सर? थानकोट हजुर, थानकोटमा म त्यहाँ गएँ. सो मैले एक्चुअली त्यतिखेर चाहिँ भेहिकल रुटिङको एउटा प्रब्लम गरौँ न, किनभने त्यतिखेर कस्तो थियो भने तपाईँलाई काठमाडौँ भ्यालीभित्र थुप्रो यो ग्यास स्टेसनहरू या पेट्रोल पम्पहरू हाम्रो ल्याङ्ग्वेजमा र ट्याङ्करहरू हिँड्नु पर्ने. त्यो मैले चाहिँ आई थट अफ भेहिकल रुटिङ प्रब्लमलाई गरौँ भनेर अनि म त्यहाँ गएँ. त्यहाँ एकजना थापाजी हुनुहुन्थ्यो. हि युज टु प्लान इट. न उहाँलाई म्याथ्स आउँछ न उहाँलाई केही आउँछ, कुनै पनि छैन, तर उहाँले आफ्नो भनौँ न एउटा एक्सपिरियन्सले चाहिँ उहाँले जुन प्लानिङ गर्नुहुन्थ्यो त्यो रुटहरू त्यो ट्रकको, द्याट वाज भेरी एफिसियन्ट. एक्चुअली मैले जुन त्यो लिएर मैले आई ट्राई टु रन इन्टु माई मोडल, त्यो द्याट वाज भेरी 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 क्लोज टु गुड एन्सर. भन्दाखेरि कस्तो भने उहाँको प्र्याक्टिकल थ्योरीसँग मिल्थ्यो भन्दाखेरि बिकज हि ह्याड लट अफ नलेज. उहाँलाई थाहा छ कहाँ चाहिँ कस्तो डिमान्ड हुनसक्छ, कसरी जान सक्छ, कहाँनिरबाट चाहिँ त्यो रुट बनाए पनि त्यो ट्रकलाई चाहिँ कम घुम्नुपर्छ, भनौँ न खर्च कम लाग्छ एनओसीलाई, त्यो आधारमा थियो. तर आई कुडन्ट पर्स्यु फर्दर. कस्तो भयो भने ठ्याक्क त्यही वर्ष चाहिँ नेपाल सरकारले एउटा डिसिसन गर्यो. मैले कहिले कहिले कस्तो भन्छु, यो एक्जाम्पल पनि दिन्छु म मेरो स्टुडेन्ट्सहरूलाई. रिसर्च कहिले कहिले कुनै डिसिसनले त्यो रिसर्च एरिया नै सकिन्छ. ठ्याक्क एनओसीले के डिसिसन या नेपाल सरकारले के डिसिसन गर्यो भने त्यो डिपोबाट चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन गर्ने काम चाहिँ एनओसी को होइन अब. सो एनओसी विल नट बी रेस्पोन्सिबल. एनओसीले के गर्छ, डिपोमा चाहिँ आफ्नो प्राइस गरिदिन्छ. अब त्यो पेट्रोल पम्पवालाले चाहिँ आफ्नो ट्रक ल्याएर चाहिँ ल्याउनु पर्ने भनेपछि अब त्यो भेहिकल रुटिङको प्रब्लम एनओसीसँग रहेन अब. अनि सो आई ह्याड टु त्यसलाई चाहिँ मैले थाकिराख्नु पर्यो. बट देन आई वेन्ट अन टु डु सम अदर उनीहरूको चाहिँ ओभरअल डिस्ट्रिब्युसनको जुन चाहिँ मेन नोडल पोइन्ट्सहरू जहाँ छ र त्यहाँको कनेक्सन कसरी गर्ने र त्यसलाई कसरी चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन गरेर एउटा लेभल मेन्टेनेन्स गर्ने. किनभने हामीले कस्तो देख्छौँ भने सर पेट्रोलियम क्राइसिस हुने बित्तिकै सबैभन्दा लामो लाइन काठमाडौँमा देख्छौँ होइन. अनि सबै सरकारको र एनओसीको एटेन्सन त्यो काठमाडौँ भ्यालीलाई चाहिँ सेटिस्फाई गर्नुमा हुन्छ. बट देन दे फर्गेट द सर्भिस नेचर अफ एनओसी. एनओसीको लागि त त्यो पहाडमा जुम्लामा बसेको पनि कस्टमर त कस्टमरै हो नि त उसको लागि. दे आर द सेम कस्टमर. हो प्राइभेट कम्पनी भएको भए उसले चाहिँ के हेर्थ्यो भने इकोनोमिकली हेर्थ्यो. तर बिङ अ गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन दे हेभ टु थिङ्क इक्वली. अनि मैले चाहिँ त्यसलाई सल्भ कसरी गर्न सकिन्छ सो द्याट वी गिभ इक्वल वेटेज टु अल द कस्टमर इन द सेम वे. बट अफकोर्स फेरि कस्तो हुन्छ भने काठमाडौँलाई हेरेन भने सबैभन्दा पेपर हेडलाइन्स चाहिँ त्यही हुन थाल्छ, इन्टरनेसनल न्युज नै त्यही हुन थाल्छ. सो वी निड टु लुक इन्टु द्याट अल्सो. सो त्यसलाई चाहिँ इट वाज अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ. मलाई चाहिँ बिकज आई थिङ्क द्याट त्यो मोडलिङमा जुन मैले कन्स्ट्रेन्ट हालेँ, आई ब्रट अ टर्म कल्ड फेयरनेस टर्म. फेयरनेस भन्ने एउटा टर्म मैले त्यो डिजाइन गरेँ र त्यो फेयरनेस टर्मलाई चाहिँ मैले छिराएँ. सो आई हेभ नट सिन कहिले पनि मैले कुनै पनि मोडलिङमा त्यो पार्टलाई चाहिँ छिरेको देखेको छैन मैले कुनै पनि प्र्याक्टिकल एक्जाम्पलमा. बट आई ब्रट द्याट टु सी यसको इम्प्याक्ट चाहिँ के हुन्छ सो द्याट माई ओइल डिस्ट्रिब्युसन अर द फ्युल डिस्ट्रिब्युसन इन नेपाल इज यु नो कुनै क्राइसिस भए पनि या जति लेभल छ हामीसँग इन्भेन्ट्रीको त्यसलाई चाहिँ इक्वली राम्रोसँग डिस्ट्रिब्युट गर्न सकौँ भनेर. सो थियोरिटिकल्ली सरले भन्नुभएको थियोरिटिक र यो जुन मेरो एप्रोच जुन छ प्र्याक्टिकलिटीमा एस्पेक्टमा अफकोर्स द्याट
great amount of relations चाहिँ छ अब so we definitely need to see सरले अघि दिनेश सरले भने जस्तै हामी कसरी चाहिँ सिम्प्लिफाइड रूपमा चाहिँ अलिकति मोडर्न एप्रोचलाई पनि ल्याउन सक्छौं अहिले नै मैले स्टोकास्टिक सरले भने जस्तै स्टोकास्टिक मोडल चाहिँ ल्याएर सबै कम्पनीले गर्न नसक्ला मैले अघि भनिसके कन्स्ट्रेन्ट्स छ त्यसमा तर यही डिटरमिनिस्टिक एप्रोचलाई पनि हामीले लिएर यसलाई चाहिँ सल्भ गरेर यसमा चाहिँ अलिकति इम्प्रुभमेन्ट हामी कसरी गर्दै जान सक्छौं गरेर गर्यौं भने चाहिँ डेफिनेटली अघि सरले भन्नुभयो 79 मा इफ आइ एम नट रङ 76 मा नेपाल एयरलाइन्सले गरेको थियो भनेपछि त रोयल नेपाल एयरलाइन्स त्यतिखेर त गरेको थियो भने डेफिनेटली इट हेज लट अफ पोटेन्शियल स्पेशली एयरलाइन्स जतिकोमा त मैले ओआर को एप्लिकेसन कहीँ पनि कुनै पनि इन्डस्ट्रीमा देखेको छैन सबभन्दा हाईएस्ट युज हुने नै इन्डस्ट्री भनेको मलाई लाग्छ एयरलाइन्स इन्डस्ट्रीमा हो किनभने त्यहाँ चाहिँ यति कुरोहरुको चाहिँ इम्प्याक्ट पर्छ कस्टमा उनीहरुको रेभिन्युजमा सो दे आर रियली एक एक पाइ पनि उनीहरुले त्यसलाई चाहिँ मोडलबाट चाहिँ एप्रुभ गराएरै अगाडि बढाउँछन् एटलिस्ट इन्टरनेसनली चाहिँ अब हाम्रो आई रियली हेभ नो आइडिया हाम्रो नेपालको प्राइभेट एयरलाइन्सहरुले चाहिँ कसरी गरिरहेका छन् इज इट जस्ट मैले भने नि अघि थापाजीको नाम लेथे मैले एनओसी मा त्यस्तै थापाजीहरु हुनुहुन्छ कि जसको चाहिँ लङ टर्म एक्सपिरियन्सले दे क्यान इजिली डिजाइन विदाउट नो व्हाट इज मैथमेटिकल मोडल नथाहा पाए पनि उहाँहरुले गर्नुहुन्छ होला I don't know. I hope मैले त सरको एन्सर त हैन मैले जस्ट माइ भ्यूज मैले राखे मैले हैन सरको भनाइ पनि ठिकै छ किनभने हामीले भनौं न अब थ्योरेटिकली भनिरहे हुन्छौं हैन त्यै पनि अब प्र्याक्टिकलिटीमा सम्भव हुँदैन कति कुराहरु अब कति कुराहरु कम्प्रोमाइज गरेर त्यो थ्योरीलाई चाहिँ नि अब ल थ्योरीले यस्तो भने तापनि यसरी जानुपर्छ भनेर त्यस्तो पनि गइरहेको हुन्छौं हामी हैन हजुर के हो सरले सरको मलाई चाहिँ यसपालि अलिकति यो नेटवर्किङको लजिस्टिकको हैन पार्टहरु चाहिँ मतलब नेटवर्किङको जस्ट डिस्ट्रिब्युसनको चाहिँ अलिकति नयाँ टपिक लाग्यो मलाई रमाइलो लाग्यो यसो सुन्नमा थ्यांक यू सर थ्यांक यू भेरी मच अगाडि मेरो यहाँ चाहिँ नेटवर्कमा अलिकति समस्या भएकोले टेक्निकली अलिक समस्या हो मैले हाम्रो बिजु सरको चाहिँ त्यति राम्रोसित इन्ट्रोडक्सन गर्न सकिन पाइन र यो अन्त्यमा भए पनि म अलिकता चाहिँ लास्टमै भए पनि केही कुरो म बिजु सरको बारेमा भन्न चाहन्छु प्रोफेसर बिजु कुमार थपलिया उहाँ चाहिँ अहिले डिनको रूपमा स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीमा हुनुहुन्छ भने उहाँले चाहिँ यो 2019 अगस्तदेखि फेब्रुअरी 2020 सम्म चाहिँ भाइस चान्सलरको रूपमा चाहिँ पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीलाई अगाडि बढाउनु भएको पनि थियो and he has a wide experience in market analysis developing strategies विभिन्न कम्पनीहरुको लागि र त्यस्तै गरेर उहाँ चाहिँ एउटा टिचिङ फिल्डमा पनि हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त थाहा भइसक्यो हामीलाई त्यसै गरेर उहाँ चाहिँ यो विभिन्न प्रोग्रामहरुलाई चाहिँ एउटा इन्डिपेन्डेन्टली चाहिँ अगाडि बढाउने क्रममा पनि उहाँ चाहिँ विभिन्न प्रोग्रामहरुमा पनि लाग्नुभयो र उहाँको चाहिँ एरिया अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ सप्लाई चेन म्यानेजमेन्ट म्याथमेटिकल मोडलिङ नेटवर्क डिजाइन मार्केट एनालाइसिस रिसर्च कन्सल्टेन्सी यी विभिन्न उहाँका चाहिँ इन्ट्रेस्ट एरिया हुन् र उहाँको चाहिँ स्पेशलाइज चाहिँ तपाईको म्यानेजमेन्ट साइन्स अपरेसन म्यानेजमेन्ट म्याथमेटिक मोडलिङ सप्लाई चेन नेटवर्क डिजाइन इन्टरनेसनल बिजनेस हो यति कुरा चाहिँ मैले सर्टली उहाँको चाहिँ मैले फेरि राख्न चाहे र यसै गरी अब हामी यो कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौं र यो अन्तिम चरणमा यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरुलाई चाहिँ एउटा सानो भोट अफ थ्याङ्क्स गर्नको लागि मैले यहाँ अध्यक्षजी मुकुन्द जोशी सर हुनुहुन्छ मुकुन्द जोशी एकदम सर्टमा चाहिँ यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरुलाई धन्यवाद चाहिँ गर्नको लागि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु र साथमा धन्यवादको साथमा हामीले चाहिँ यो अनलाइनै चाहिँ एउटा सर्टिफिकेट डिस्ट्रिब्युसन पनि गर्छौं र मैले सर्टिफिकेट यहाँबाट चाहिँ स्क्रिन शेयर गर्दिन्छु र धन्यवादका कुराहरु मैले मुकुन्द सरलाई राख्दिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु धन्यवाद विजय सर सबभन्दा पहिले चाहिँ म यहाँ उपस्थित सबै चाहिँ आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई म नमस्कार गर्न चाहन्छु र सबभन्दा पहिले म प्रोफेसर डाक्टर बिजु कुमार थपलिया सरलाई चाहिँ नि उहाँको यो चाहिँ एकदम वन्डरफुल चाहिँ नि प्रेजेन्टेसनको लागि हार्दिकदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु र सबभन्दा पहिले अब त्यसपछि यहाँ चाहिँ उपस्थित हुनुभई हाम्रो कार्यक्रमलाई चाहिँ एकदम जीवन्त चाहिँ दिनुभएका सबै चाहिँ सहभागी मेरो आदरणीय महानुभाव सबैहरूलाई मेरो धेरै धेरै
धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो नेटवर्क फर क्वालिटी प्रोडक्टिभिटी एन्ड कम्पिटिटिभ नेपालको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी हामीले चाहिँ नि जुमको सपोर्ट दिएको, टेक्निकल सपोर्ट गरेकोमा चाहिँ नि हाम्रो एनआरइएनलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म यसमा धन्यवाद दिने क्रममा अब सानो चाहिँ नि म यहाँ चाहिँ नि अलिकति केही शब्द बोल्न चाहन्छु। अब बेसिकली जुन सरले आज नेटवर्कको विचारको कुरा गर्नुभयो, हामी एक्चुअली अहिले नेटवर्कमै छौँ, हामी इन्टरनेटमा छौँ, अनि इट्स द नेटवर्क अफ नेटवर्क होइन। र चाहिँ नि बेसिकली चाहिँ नि अब बिजु सर विराटनगरमा हुनुहुन्छ, हाम्रो विजय सर नारायणघाटमा हुनुहुन्छ, सर हामी काठमाडौँमा छौँ, काठमाडौँ विभिन्न स्थानमा छौँ, सब विभिन्न ठाउँमा, सायद अरू चाहिँ एरिया जिल्लामा पनि होलान् होइन। हामी सबैलाई चाहिँ नि केले जोडिरहेछ भन्दाखेरि नेटवर्कले नै जोडिरहेछ। सो यो नेटवर्कको चाहिँ नि क्वालिटी केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि अघि सरले भन्नुभएको जस्तै इच एलिमेन्ट्स नोट्सको चाहिँ इनपुट प्रोसेसिङको डिजाइनिङहरूमा नै भर पर्ने भयो होइन। र त्यस कारण चाहिँ नि हरेक क्षेत्रमा जहाँ चाहिँ नि दुई वा दुईभन्दा बढा एलिमेन्ट्सहरूको चाहिँ नि कनेक्सन हुन्छ त्यहाँ डिजाइनिङ, नेटवर्क डिजाइनिङको कुरा डेफिनेटली नै आउँछ नै। अघि त्यो सरले भनिहाल्नुभयो कम्युनिकेसन। अब अहिले त नि डिजिटल नेटवर्किङको कुरा छ, अहिले हामी डिजिटल नेटवर्कमै भएर कुरा गरिरहेका छौँ। त्यस कारण डिजिटल नेटवर्कको चाहिँ नि जुन अहिले चाहिँ नि जस्तै जुम जस्ता अनलाइन जुन खास गरी पेन्डेमिकले चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ नि यो अझ डिजिटल नेटवर्किङको चाहिँ नि अझ म्यासिभ रूपमा त्यसको इम्पोर्टेन्स र त्यसको चाहिँ नि के भन्छ सिग्निफिकेन्सलाई चाहिँ नि अझ एकदमै क्लियरली हामीलाई देखाइदिएको छ। सो त्यो जति बढी चाहिँ नि के भन्छ डिजाइनिङ राम्रो भयो त्यति नै त्यसको चाहिँ नि क्वालिटी अथवा चाहिँ नि भनौँ सर्भिस लेभल अझ सेटिस्फ्याक्सन लेभल चाहिँ त्यसले प्रोभाइड गर्न सक्छ। अब आज नै हामीले फेस गऱ्यौँ प्रब्लम होइन, कार्यक्रम सुरु हुने बेलामै हाम्रो विजय सरको नेटवर्किङ गयो होइन। सो देयर वेयर सम ग्याप, केही ग्याप थियो हाम्रो बिचमा होइन। सर्टेन चाहिँ नि कसरी चाहिँ नि त्यो कोअर्डिनेट गर्ने, कसरी नेटवर्किङ गर्ने भन्ने कुराहरू भयो। तर द प्रब्लम वाज सल्भ भेरी के भन्छ चाँडै नै हामीले प्रब्लम सल्भ भयो र हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ नि कन्टिन्यू गर्न सक्यौँ। सो दिस इज द डिजाइन अफ द नेटवर्कको चाहिँ इम्पोर्टेन्सको बारेमा त अब चाहिँ नि कुरै भएन, किन बिकज त इच प्रोडक्सन लाइनहरूमा, इच सप्लाई लाइनहरूमा होइन, इच मार्केट लाइनहरूमा क्वालिटी सर्भिस र प्रोभाइड गर्ने भनेको चाहिँ नि बेसिकली नेटवर्क डिजाइनिङले नै हो। अब मैले यहाँ बुझेअनुसार सरको प्रेजेन्टेसन अनुसार मैले बुझेअनुसार चाहिँ नि जस्तै इनपुटको डिजाइन, नेटवर्क डिजाइन भन्ने बित्तिकै ओभरअल सबै डिजाइन आउने भयो, सिस्टम डिजाइनको कुरा भयो, द्याट इज द इनपुट डिजाइन, प्रोसेसिङ डिजाइनको कुरा भयो। त्यसपछि अब आउटपुट त हामीले रिसिभ गर्ने भयो, तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण अर्को दुईवटा कम्पोनेन्ट छ सिस्टममा जो चाहिँ नि इज इन्भाइरोमेन्टल सिस्टम जुन अनसर्टेन छ, र अर्को चाहिँ नि फिडब्याक जुन चाहिँ नि सेमी चाहिँ नि के भन्छ डिटर्मिनेसनमा भयो। र मलाई सबभन्दा महत्त्वपूर्ण मलाई लागेको कुरा के भन्दाखेरि सरबाट चाहिँ आज प्रेजेन्टेसनमा म चाहिँ प्रभावित भएको कुरा केमा भन्दाखेरि हामी टेक्नोमानियाहरू जति चाहिँ एडभान्स टेक्नोलोजीहरू हामी लिन चाहन्छौँ त्यति नै हामी रमाइलो मान्छौँ। आज एउटा मोबाइल किन्यो, त्योभन्दा एडभान्स फिचरको भोलि मोबाइल आयो भने त्यो किन्नतिर हामी लाग्छौँ है। तर हाम्रो जस्तो रिसोर्स चाहिँ नि कम भएको डेभलपिङ कन्ट्रीहरू जहाँ चाहिँ नि एकदमै हाइटेक चाहिँ नि टेक्नोलोजीहरूलाई हामीले यानि लिन सक्दैनौँ, हामीले अफोर्ड गर्न सक्दैनौँ, त्यस्तो अवस्थामा सिम्पल र जति चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ कन्ट्रीको लागि कन्ट्री डेभलपमेन्टको लागि जुन खालको सिम्प्लिफाई हुने सस्तो खालको टेक्नोलोजीले पनि हाई आउटपुट निकाल्न सक्ने, इफिसियन्ट गराउन सक्यौँ भने यस्तो चाहिँ नि अब हाम्रो लागि चाहिँ त्यो चाहिँ नि इट्स अ रियल चाहिँ नि के भन्छ हाम्रो लागि कन्ट्रिब्युसन हो। र सरले उहाँले जुन भन्नुभयो स्टोक्यास्टिक्सको लागि जुन खालको रिसोर्सेस, जुन खालको चाहिँ नि रेभेन्यू मतलब पैसा रिसोर्सेसहरू चाहिने हो, त्योभन्दा पनि त्यसको चाहिँ नि त्यो जतिकै चाहिँ नि एक्युरेसी नहोला, तर त्योभन्दा चाहिँ नि अब अलिकति कम भए पनि त्योभन्दा हामीले अफोर्ड गर्न सक्ने सस्तो रिसोर्सले भ्याउने खालको डिटर्मिनिस्टिक एप्रोचबाट गयौँ भने हामीले चाहिँ नि त्यही रिजल्ट नै त्यत्तिकै रिजल्ट नपाए पनि त्यसको नजिकमा हामी रिजल्ट पाउन सक्छौँ भन्ने खालको सरले जुन खालको मेसेज दिनुभयो, मैले इफ आई एम राइट होइन, मैले सही तरिकाले बुझेको हो भने, एन्ड द्याट वाज द मेसेज, सो वी गट इट। र सबलाई फेरि पनि म चाहिँ नि बिजु सरलाई धन्यवाद दिँदै म यो चाहिँ यो मेरो भोट अफ थ्याङ्क्सको दुई शब्द यहीँ चाहिँ टुङ्गाउन चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। र अब सर्टिफिकेटको चाहिँ हाम्रो एउटा चलन छ, त्यो चाहिँ म पढेर सुनाउँछु।
It's a network for quality, productivity, and competitiveness in Nepal. Certificate of appreciations. This certificate is proudly presented to Professor Dr. Biju Kumar Thapalia for sharing his knowledge on quality reflection on network design. Dr. Vijay Lal Pradhan, Coordinator, Learning and Sharing, Nqpcn, Sunday, 3rd January 2021. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. Honored. Thank you. Sir.